प्रशांत को बाहरी दीदी कौन हम कहलु आर मासरे चाकरी भी जाऊँगी हौ तो भाई आसु ता सहित पैसार बंदोबस्त कले तो बागर हम अरे कौन मो सुना भौणीर कहीं मुझ सुखीचु ठीक अच्छी मो बापा सहित कथा हुए देखा तो बाहागर से करदे अच्छा से प्रशांत किए मत देखलु यही से प्रशांत तो अच्छा ठीक अच्छे मो बापा सहित कथा होची हाँ शुण तू मो बैग पैक करदे आज मोर बाहर को जीवार अच्छे आ मो बापा सहित मार्केट जाई आसुची ठीक अच्छे चलो बापा मार्केट जीवा किणी सारी जल्दी फेरी आसवा हम कहीं मोर आज टाइम अच्छी टाइम हो ना जल्दी जावाई हम ठीक अच्छे बाबा चलो तो बाबा मार्केट जावा ठीक अच्छे सॉरी भाई अबे सॉरी का कहू अरे सॉरी का कहू तू शिखिलु कि सॉरी कहू अनौजु का तू अरे अनौजु का यही तोर छाड़ दे नेक्स्ट टाइम जमी मो सामना को भी तू न आसु की गरम श्वेता ए मां श्वेता पानी आनी बुड़ी के मां श्वेता तुम बैग पैक कर दीचु तो मोर लेट हलानी टेंशन देखा अरे नाई से किछ नाई ये मार्केट रो आसु आसु जनक सहित झगड़ा हो गला तो बस सेति में टेंशन टिके अछि अब तो किछ हेन तो अरे ना रे मोर किछ भी हेइनी हो सुन मोर लेट हलानी मते जीवा पाई होबो भाई भाई खाइबा रेडी करचु से खाई जीवो ना ना देख मोर टाइम लेट हलानी मते जीवा पाई हो बापा मु आसुची बापा सुन भौणी तू तोर निज ध्यान रखतुबु बापा आपण निजर ध्यान रखतुबे भौणी सुन तू मन दुख करनी मु राखी पूर्णमी रे तो पाई बहुत सारा गिफ्ट नहीं आसीबी आसुची बापा आसुची भौणी मंदिर गले हुंता तू मंदिर जीवु तो हौ चा शीघ्र फेरी आसी से दिन लोक को कौन देखी थी हाँ मार्केट रे किए आउ कौन को मते ऑफेंस करथिले ना आज मार्केट रे पुणी तोरे मंदिर रे से मता जीव मते मुह मुड़े ठीक अछि त विचार तने करे पे पड़ी आई डिड नॉट केयर माय वेल आई नो इंफॉर्मेशन इज माय वेल्थ ओहो ओभर ड्यूटी करी करी मनीष थकी गलानी के जानी के दिन से पैसार ऋण मो ऊपर सुझिबो अरे श्याम भाई कौन एते टेंशन कर भाई अरे नाई रे भाई पैसार बहुत दरकार अछि मासे परे भौणीर बाहागर भी पारे कोन करिवि किछि जानि पारुनी रे अरे यही कथा यही सामान्य कथा भाई तुम एते टेंशन होचो टिके रुह देखो मु तुमको गोटे संस्था विषय कहूची आ या ऑफिशियली लीगल जार वेबसाइट रो लिंक मु तुमको दे देबी आउ एथिरे लोन नबा बहुत सहज बस एमाने तुमको कॉल करिवे आउ किछि डॉक्यूमेंट मागिबे आउ डॉक्यूमेंट तुमे फिल अप करला परे तुमको आराम से बहुत सारा लोन मिल जिवो हो भाई ठीक अछि तू मते से सब पठे दे लिंक आउ नंबर हो देखि कि जीवु हां भाई ठीक अछि हेलो हेलो हाँ सर नमस्ते नमस्ते बोलिए आप लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं क्या हाँ बोल रहा हूँ सर मेरे को कुछ लोन चाहिए था हो पाएगा क्या हाँ हो पाएगा पहले आप अपना डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स मेरे को भेज दीजिए मैं चेक करके बताता हूँ कितना लोन हो सकता है ठीक है सर मैं आपको मेल करता हूँ ठीक है हाँ सर क्या हुआ फिर से नहीं आपका लोन सैंक्शन हो गया कोई दिक्कत नहीं बट एक प्रॉब्लम है क्या सर आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 1,05,000 का ठीक है सर मैं आपको 1,05,000 रुपए भेजता हूँ ठीक है सर ठीक है हाँ सर हाँ आपका लोन सैंक्शन हो गया है 2 घंटे के बाद आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ठीक है सर ठीक है थैंक यू सर अरे 2 घंटा से 3 घंटा हलानी
कौन कहीं फोन रिसीव करना अरे कौन है कौन कहारी पाख को फोन लगुनि अरे कौन है अरे ये मेसेज पुणी कौन मो अकाउंट सब पैसा चलीगला कौन करी हे प्रभु आ मसे पर मो भौणी बाहागर कौन करी मो पाखे देवे कि ना मु बेसहारा हो जाइए कौन करी हे प्रभु मत कि बुद्धि बाट देखाओ प्रभु कि गोटे बुद्धि बाट देखाओ काली राखी पुनी मो भौणी को मु कथा जाइली घर को जी ठीक अच्छे जाए प्रथम मो भौणी को देखा करी आसे देखा कौन हो जाए मो भौणी को सब देखा कर अच्छे ये तो मुंह फोटो पेटी के अंदर से पेटी ले गए उन्हें अरे मां श्वेता कौन है कांदु चुका है आ ये मोबाइल एठी कौन कलु तू फेसबुक रे फोटो छाड़चु कॉलेज तो मैं पे छाड़तिली तुम झियो बागरो मरि गलो कोन पई छी जीवन किछि लागोनी गरम बुढ़ा बयस गरम सही होनी मां श्वेता पानी आलू टिके श्वेता झील बोधे रागी जाइए बढ़ला झील उपर हाथ उठे कि भूल है जाऊँगी बुझे जिते सी मो झील श्वेता ए मां श्वेता 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 ए श्वेता 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 ए मां श्वेता कुआड़े गलु पानी गिलास आणलु मां ओहो कि खराब श्वेता ए मां श्वेता बापा बापा पूरे कबाट खोला अच्छे ये कौन शुणु ना तो जाए थे देखी आसे श्वेता ए मां श्वेता 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 ए मां तोर कौन है मां श्वेता बापा 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 और कौन है बापा बापा आखि कलो बापा पानी पानी करे वाला पानी श्वेता ए मां श्वेता उठ मां श्वेता उठ मां बापा बापा आखि कलो बापा बापा कौन है बापा बापा देखो मो भौणी मो सहित कथा होनी बापा बापा कौन है मो भौणी ना बापा बापा कौन है मो भौणी ना बापा तो भौणी आवे दुनिया रे नाही बाबा बेचता ए माहूर एक तो भाई आसे जीवा राखी पूनम तो भाई हाथ राखी बांधे बुनी मां ए मां कोणी सर मां राखी करला किछ बोली धर्मा ए मां तोरे तो भाई सो कथा मां ए मां श्वेता की कोल मां श्वेता ना बा मो भौणी केबे एमिति करि परिबनी श्वेता ए मां श्वेता आकी कोल मां आकी कोल जी श्वेता ता घर परमिशन अनुसार देखा को जाऊँ आई एम वेरी एक्साइटेड जाए डाक श्वेता श्वेता कहीं तो देखा जाऊनी अरे भाई भाई कौन एमती बसंती भाई 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 कौन है भाई श्वेता हुए दुनिया रे नहीं प्रशांत ना तू जानी आउ मु जेतेबेले भी ता सहित देखा करिया को आसीबी तू एते मिछ बाहारा गुडा कहि मते भगेई दो किंतु आज मु सुनिबी सत कथाटा को कौन है अरे सत्तर प्रशांत श्वेता हुए दुनिया रे नहीं ना हमें तो धीरे गोटिए जी
ଛାଡ଼ିବିନି କଥାଟା କଣ ପ୍ରଥମ ଜାଣିନି ଭାଇ କୁହ କଣ ହେଇଛି ପୁରା କଥା କୁହ ଭାଇ କେମିତି ହେଲା ସବୁ ଜାଣି କଣ କରିବ ତୁମେ ଜାଣିନ ମୁଁ କେହି ମାମୁଲି ଆଦମି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫ ପୁଲିସ ଆଉ କାଲି ଏଇ ସହରରେ ମୋ ନୂଆ ଚାକିରି ହେଇଛି ଲୋକ କହିକି ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି এই দেখো প্রসাদ ନା ନା, ମୁଁ ସଦା କେବେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବନି କେହି ଜାଣିବୁଝି ତାକୁ ଫସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବି ଅଫିସର ଶୀଘ୍ର ଆସି ମତେ ରିପୋର୍ଟ କର ରାଇଟ୍ ନାଓ ଯେମିତି ହେଲେ ୟା ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଅଛି ଆପଣ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଓକେ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ବୁଲି ଆସେ ଭଉଣୀ ଗଲାଠୁ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି କେଜାଣି କଣ କଲେ ମନ ମୋର ଖୁସି ଯାଉଛି। ଆରେ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଇଆଡେ କାଡେ ଏଇ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲି ରେ ସୋନୁ ତୁ ଇଆଡେ କିଆଡେ ମୁଁ ଏ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଘରେ ବସିକି ତ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲି ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ତୁ ଟେନସନ ଥିବା ଲାଗୁଛି କଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲା ତ ବାସ୍ ସେଇ ଦୁଃଖରେ କେବଳ ଭାଇ କଣ ହେଇଥିଲା ଭଉଣୀର ଭାଇ କେମିତି କେଜାଣି ଫେସବୁକ ରେ ତାର ଖରାପ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭଉଣୀ ମୋର ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ସତରେ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଛି ସତରେ ୟେସ୍ ଭାଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ମେଡିକାଲରେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ଦେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ମେଡିକାଲରେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପୂରଣ କଲେ ବୋନସ ମିଳିବ ଏବଂ ବୋନସ ପରେ ମୁଁ ୟୁଜ କରିପାରିବି ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଟେନ୍ସନ୍ ଆସି ଓଟିପି ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ମୋ 25,000 ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲା ହଁ ରେ ଭାଇ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ହଉ ଭାଇ ଦେଖିକି ରହୁଥିବୁ ଭାଇ ତୁମେ ବି ଦେଖି ରହୁଛୁ ହଉ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ଆରେ କିଏ ବାବା ଜାଣିପାରିଲିନି ସାର୍ ମୁଁ ଅମିତ ଅମିତ ଓ ଅମିତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ବାବା ସାର୍ ଏଇ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଆସିଥିଲି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ଟେନସନ ଥିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ବାବା କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କଥା ବାକି ଭଉଣୀ ମରିଗଲା ତ ସେଇ ଟେନସନରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ତ ସାର୍ ଆପଣ ଏ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆରେ ବାବା ଏଇ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା କେମିତି ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ରେ ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେଇ ପରା ସାର୍ ମୁଁ ବି ଆଉ କଣ କହିବି ମୋର ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ମୋବାଇଲର ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଇଥିଲା କଷ୍ଟମର କେୟାରରୁ ଫୋନ ମାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସର ବେନିଫିଟ ମିଳିବ ତ ମୁଁ ଲୋକରେ ସେ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 50,000 ଟଙ୍କା ଗାୟବ କଣ କରିବା ଏଇ ତ ଯୁଗ ଆଉ ସତରେ ବାବା ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଆଜି ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଲୋ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କିଏ ନବ ଆଉ କିଛି ଜଣ ତ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରେ ବାବା। ହଉ ବାବା ଦେଖିକି ରହୁଥିବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସାର୍ ଅଫିସର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଚାଲ ଆମ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ସାର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ତା ଲୋକେସନ ପାଇଯିବି ସାର୍ Okay, good job. Continue. ଓ नो ସାର୍ ସେ ବାରମ୍ବାର ତା ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ କରି ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓ ସେଟ୍ ମତେ କେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଆଦମିଟା ଦରକାର ଶୀଘ୍ର କର ସାର୍ ଟିକେ ଇଏ କର କୋ ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବା ଲାଗିଛି ନା କଣ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଟା ସେଟା ନୁହେଁ हाथी के दांत खाने के कुछ और खाने के कुछ ଓ ଆଇ ସି ସାର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇରସ ବସେଇଛି ସେଇ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଡାଟା ଯୋଉଠିକି ବି ଯିବ ମୁଁ ତା ଲୋକେସନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇଯିବି ଓ ଗୁଡ୍ ଜବ୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କଣ ହେଲା ତା ଲୋକେସନ ପାଇଗଲି ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Let's go. ପାଇଲ ନା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ସେ ଏକ ଓ କିରାଣିସ୍ କର ଯାକୁ ୟେସ୍ ସାର୍ କଣ ହେଲା ପୁଣି ସାର୍ ତାର ଡାଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଡାଟା ନଷ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହେଲା
ले सर আরে প্রশান্ত খবর ভাই এপটে কুয়াড়ে ନାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାକର କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ତ ଭାବିଲି ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିପାରିବ। ঠিক ଅଛି চলো ମୁଁ ବି ତାହେଲେ ତମ ସହିତ ଯିବି। ଓକେ ଚାଲ। ଅଫିସର ତୁ କିଛି କହିଛି ଆବେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବୁଦ୍ଧି ସେଦିନ ବାପ ସହ ମିଶି ମାର୍କେଟରେ ମତେ ଚାପୁଡ ମାରିଥିଲୁ ନା ସେ ଚାପୁଡ ଗୋଟେ ଚାପୁଡର ବର୍ବାଦ କଣ ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆରେ ତତେ ବର୍ବାଦ କଲି ତୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରିଲି ଆଉ ତୁ ତୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ ଆଉ ତୋ ସମସ୍ତକୁ ବି କହି ରଖୁଛି ତୁମମାନେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ କରୁଛ ସେସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ହଁ ଡାଟା ନଷ୍ଟ ହେଲେ କିଛି ହବନି ବ୍ରେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ କୋଡିଂ ଏସବୁ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଲେ ସବୁ କିଛି ଖେଳ ଶେଷ କରିଦେବି। अबे की इन्फॉर्मेशन কথা কইছো अबे तू চিনছু এ পুলিশ সিকিউরিটি কেতে হাই হই যাইছি তো পই সাইবার ক্রাইম এ সাধারণ জনতা को कोनसी प्रकार हानि पहुंची पाइबे नाही तू बुझी पारछु ना नाही अबे पुलिस सिक्योरिटी बहुत हाई तू कोन तो परी हजार हजार आसिले भी पुलिस ता कोट कीबो बुझी पारलु ना पुलिस अटकले କିଛି ହବନି ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଡାଟା ସିନା ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ଏ ବ୍ରେନରେ ସବୁ କିଛି ମୋର ରିଲୋଡ ହେଇକି ଅଛି। ଥରେ ମୋବାଇଲ ମିଳିଲେ ସବୁ କିଛି ଖେଳ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରିଦେବି। तो पाखरे तो ब्रेन रहिले सिना तो उल्ट पाल्ट करिवु अबे देखिवु তো ଆଜିକାଲିର ସାଇବର କ୍ରାଇମ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପୋଲିସ ଯେତେ ହାଇ ହେଲେ ବି ସାଇବର ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କିଛି ନ ପଢି ନ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବୁଥିରେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟିକେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଟିକେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ସତରେ ଆପଣ ମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଜାଗାରେ ତାକୁ କେମିତି ମୂଳରୁ ନିପାତ କରିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ନାଟକରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର। ସବୁ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିବେ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ